que reclutarlos a todos. You know, what I love about this company is people come in and it doesn't matter where they were. Sí, lo que me encanta de esa compañía es Who que they are. la gente viene y no importa de dónde vienen o quiénes son. Doesn't matter what position you are. No importa qué posiciones ustedes tienen. You should be able to approach anybody. Deberías sentirte capaz de poder hablar con cualquier And persona. if they don't want to help you, Y si no les quieren ayudar, let me know. déjame saber. I'll bonk them. Ya yo los llevo, los Give them a little 1-2 right le doy outside the head. uno y dos. Never forget that, because I love that about our company is that we really have people around here who truly do care. Okay, nunca te olvides de eso, porque tenemos alrededor personas que realmente les interesa su futuro. And then we have 10 core values. Y tenemos los 10 valores fundamentales. My favorite one is it says to have fun. Lo que más me encanta a mí es que hay que divertirse. You like fun? Yeah. ¿Te gusta divertirse? Is your job fun? ¿Es un trabajo divertido? Because most people go to corporate America, right, in your job. Ya, porque la mayoría de personas van a una compañía corporativa a trabajar. You're either going to be hired to build someone else's dreams, Déjame decir, a ti te van a contratar para construir los sueños de alguien más. or you can build yours, O tú puedes construir los tuyos, right? ¿verdad? This company offers that for you Esa today. compañía te ofrece eso. Okay. The ripple. I love this about our company. Our company wants us to go out there and just do great things or nice things for no reason at all. La bondad de la compañía, eso es lo que me encanta a mí, que empezamos a hacer cosas que van a beneficiar a otros simplemente por el hecho de hacerlo. You know, like for instance, Por ejemplo, Vanessa, my wife's mom, la mamá de mi esposa, on July 15th was her birthday. en julio 15, what is it? July 15th, What is it? birthday. Oh, es su cumpleaños, el julio 15. So we bought her a new Lexus, Entonces le compramos un nuevo Lexus. right? And now she shares it with everybody. My little kid's coach, she's coming out there, look at my car, you know. So, ahora ella está compartiendo el carro con todo el mundo, el entrenador de sus chiquillos dice, ven a ver mi carro. But it feels good to do something like that, Pero right? se siente bien hacer algo así para alguien. But our company tells us to do that with everyone. I mean, Nuestra compañía nos dice que hagas eso con I can todos. tell you story after story. There's a girl on my team in Valencia. Te puedo decir historia tras historia. Una muchacha de mi equipo de Valencia, She qualified for the Lexus. ella calificó para su Lexus. She gave her car she had, which was an SUV, Ella dio el carro que tenía, que era un 7 SUV, passenger, que de 7 pasajeros, to a couple at church a una pareja en la that iglesia had 5 kids. que tenían 5. Right? So that's awesome. Eso es I love that about this company. So that's why Me encanta other eso de mi companies compañía. like USANA and all the other companies, they're going to come over to near them eventually. So we might as well go get them now. Por eso compañías como Usana eventualmente van a venir aquí y otras compañías, es que vamos ahora a reclutarlos desde ya. So let me explain to you what happens when you get hired to build someone else's dreams, right? Déjame explicarte qué pasa cuando te contratan para construir los sueños de alguien más. So in corporate America, it's all about you, right? Okay, en las compañías corporativas se trata de ti, ¿verdad? And you hope by the end of the year you get a 3% raise. Y esperas que al final del año te den un aumento de 3%. We hope, or we don't get laid off, O esperemos que nos den ese aumento o si no nos despiden. right? So we never know. Wouldn't you agree? No sabemos qué vaya a pasar, ¿verdad? So look, if you just put in 5 hours a week here, Por ejemplo, si pones 5 horas de trabajo acá, do you think it's possible to recruit 5 people? Let's say it took you a whole year. Would it be possible to recruit 5? ¿tú piensas que puedes conseguir 5 personas que puedan hacer lo mismo? Yes. Yeah. Yes, right? So you can recruit five people. Now each of them just doing 5 hours a week. That's 25 hours a week plus your 5. That's 30 hours a week, right? Entonces tú traes 5 personas que hagan 5 horas a la semana y más tus 5 ahora son 30 horas a la semana. I love what Jeff Olson says. Jeff Olson says, if it took you a year to be senior brand partner, Me encanta lo que dice Jeff Olson, que dice, si te tomaron un año para ser un socio de marca avanzado, which is the very first position, que es la primera posición, the next year you're director, which is the second position, el siguiente año es director, que es la segunda posición, next year senior director, la tercera posición es el director avanzado de marca, and by the end of 6 years you would be a national marketing director, y para el final de los 6 años serías un director nacional de marca, making a 6-figure income. haciendo 6 figuras al año. Would it be worth it? ¿Valdría la pena? Yeah, right. Sí. Because we don't get that offered in corporate America. Porque eso no nos ofrecen en las compañías corporativas. So it's just a matter about what your time is. What's your timing? It's not my timing. Remember, when I was full time, I couldn't afford a gallon of milk. Todo se trata de la oportunidad y el tiempo. Tal vez ese es tiempo. Acuérdense que yo trabajaba a tiempo completo y no podía ni siquiera comprar un galón de leche. Right? So it just depends on your timing, where you're at and where you're going. So, Okay? depende de su tiempo, donde usted está y donde se dirige.
Okay, so what you want to do, the next thing is if those 5 recruit 5, now you got 25 people, that's 125 hours, So, right? entonces a esos 5 ahora reclutan otros 5, ahora tienes 25. So a total of 155 hours if you put everything together. So, si suma todo, es alrededor de 155 horas a la semana. So that's where it starts to build, right? Y ahí, ¿dónde comienza a construir? See, the great thing about this company and this business is you can't have success unless you create success. Sí, lo bueno de esta compañía es que, por ejemplo, no se puede crear éxito si usted no ayuda a crear éxito. So it's our job to show you how to do that, and I'm going to show you guys this today. Es nuestro trabajo de ayudarle a cómo hacer eso. Yo les voy a enseñar. Okay, this chart says 5 años, right? Which is 5 years, right? Yeah, this chart says, I mean, I'm just going to say in English. Yeah. Esta gráfica dice 5 años o 5 years, para los que entienden Spanglish. If you haven't figured it out, we haven't been around 5 years. Yeah, si usted no se ha dado cuenta, no tenemos 5 años. Right, so this chart is kind of just a 5-year chart. So Just look at it that way, Por okay? ejemplo, es una gráfica de 5 años. Así But really how it works in any business is that, is any traditional business owners in the room? ¿Hay alguien que sea un dueño de negocio tradicional aquí en esta habitación? Yeah, so you're putting in a lot of work for little money in the beginning. So, Wouldn't you entonces agree? usted pone mucho tiempo por poco dinero al principio, ¿verdad? Yeah, and then the next thing you know is you're putting a little bit less work and you're for about 25%. Let's just say that's the second year, it's 25%. Digamos, y en el segundo año usted pone menos trabajo y usted recibe un poco más de dinero. And that's on the slope. For 75 work, 25% money, right? Básicamente 75% de trabajo, 25% de dinero. Third year, you're about 50-50. En el tercer año usted tiene alrededor de 50-50. Fourth year, you're putting about 25% more work, En el 75% more En money. el cuarto año usted pone 25% de su tiempo y recibe 75% de dinero. Right? So 10% work, 90% money. Y para el quinto año es el 10% de trabajo y el 90% de ingresos. But we haven't even been 3 years. Pero ni siquiera tenemos 3 años. All right, so understand this chart is just giving you an idea of what it looks like. It just depends on your pace. So, esta gráfica simplemente le da una idea. Todo depende de qué tan rápido usted quiera moverse. You're going to directly get paid for what you put into this. O sea, usted le van a pagar directamente por el trabajo que ponga acá. So if you don't talk to someone, O sea, si no habla con nadie, nobody's going to knock on your door. nadie le va a tocar la puerta. They're not going to be like, oh, near me. You know, Él va a decir, not happening. no va a pasar. Okay. I'm mirror matching. Yeah, I got you. I like that. That's why I love you. That's what I said to Ricky, right? Okay, so this residual chart is actually pretty close to mine. So, este es más o menos el tiempo que me tardé. Okay, my first month, Mi primer mes, $225, $225, right? ¿verdad? Not a lot of money, wouldn't you agree? No hay mucho dinero, ¿verdad? But I made $3,500 that month. Por ese mes yo hice $3,500 Okay, en ese mes. but the residual check was little, Pero right? mi cheque residual es pequeño. And then my next one was about $700. Y el siguiente era alrededor de $700. Okay, then mine was like $1,200, Y el tercero era de 1,200. then like $1,800, Y de ahí 1,800. and then like Y $2,300. después 2,300. Okay, then like $2,500, Y después 2,500. okay, then $5,000. Y de ahí $5,000. Okay, Recibo. then $7,000. De ahí $7,000. Okay, $15,000. De ahí $15,000. Right? Today is a whole different story. Y hoy es otra historia muy diferente. But you know, it didn't seem like anything was happening, did it? Pero No. parecía que nada estaba pasando, ¿verdad? But it's residual. So as I kept working, kept working, kept working, Por eso I es was dinero mainly de focused on. regalías. I was just focused on my weekly check. So, trabajaba y me enfocaba en mi cheque semanal. You know, I had gotten my weekly checks up to about $2,400 to $2,800 a week. So, yo estaba trabajando mi cheque semanal alrededor de 2,400. And those checks are feeding my residual check. Y esos cheques están alimentando mi cheque residual. Today, my residual check is 98% of my income. Ahora mi cheque residual es 98% de mi ingreso total. It's a whole different story. Flip Entonces es una it. historia muy diferente, se invirtieron. So if I quit today, So, si ahora ya no decido no hacer my nada, business will still grow. mi negocio igual crece. I could go on vacation right now. Puedo irme en vacaciones ahorita. I could take 2 6-month vacations a year. Puedo tomar 2 vacaciones de 6 Some of you- meses cada vez. Some of you guys will get that well, Algunos de ustedes lo entenderán. right? But I won't, because I'm here for one reason and one reason only, to help people. Ya, pero estoy aquí para ayudarles a ustedes. Esa es la única razón. Right? That's what we're here for. Y eso Okay. es por qué estamos acá. 8 points. We're going to go through the 8 points. Vamos a ir por los 8 We're going to puntos. start with my favorite part right here, the Yeah. why. Vamos a Okay. empezar con eso, que es su motivo. I'm going to spend some time here.
Y yo quiero pasar un buen tiempo aquí hablando de esto. Okay, so 90% of this business is right here. 90% de este negocio es aquí. Look, this business is easy to do. Este negocio es fácil de hacer It's easier not to do. y es mucho más fácil de no hacer. Okay, you don't have to do it. No lo tienes que hacer. Right? You'd rather just go to work, collect your weekly check. Si te gusta mejor ir a tu trabajo y agarrar tu cheque semanal, eso está bien. But for me, Pero para mí, Jeff Olson told me to go home and tell my boys that I was going to give up on them. Jeff Olson me dijo a mí que fuera de regreso a casa y le dijera a mis hijos que realmente no voy a hacer nada por ellos. He told me to go home and tell them that because he knew where I was. He gave me a slight edge decision. Me dijo eso porque él sabía dónde yo estaba en ese momento. Básicamente me hizo hacer una decisión estilo slide edge. And so I went home and I told my kids, Daddy's going to come to you and tell you every time I don't do this business or share this business, that I quit on you. Yeah, entonces yo fui a casa y le dije a mis hijos que me recordaran que cada vez que yo no haga este negocio es que estoy realmente, no estoy trabajando para ellos. And so I never had to tell them that again. So, nunca tuve que decirles eso. And I shared this product with everybody I knew. Y yo compartí con eso con todas las personas que yo conozco. You know, during this time, I called 175 people in the first 2 weeks. Durante ese tiempo yo le hablé a más de 165 personas en mis 2 semanas. I talked to probably 40 of them. Tal vez hablé con 40 de ellos. I recruited 8. Pude reclutar a 8. From those 8, every one of those, 5 of those 8 are 2-star and above. 5 de esos 8 son directores de 2 estrellas para arriba. And it's just all about helping people, guys. Solo se trata de ayudar a las personas. But I got to start here. I got to know you. I got to know what's hurting you. That's what it stands for. Pero tengo que empezar aquí. Necesito conocerte. ¿Qué es lo que te duele? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es tu motivo? Because when somebody tells you this doesn't work, Porque cuando alguien te dice que eso no funciona, you can't cry about it. no puedes llorar acerca de ello. It works. Trabaja. Trust me. De verdad, créame. Okay, if someone tells you this is a pyramid, Si alguien les dice que eso es una pirámide, what is that? ¿qué es eso? Here's what I do. I play tennis with them. Eso es lo que yo juego tenis con ellos. You know tennis? ¿Saben el deporte, no? Okay, so somebody says it's a pyramid. So alguien me dice es una pirámide. Tell me it's a pyramid. It's a pyramid, yeah. Pyramid? ¿Pirámide? What? Toss it back, bro. What's a pyramid? Yeah, it's where people on the top make most of the money. Like your job? So does your manager get paid more than you? Yeah, He does? yeah. Is that fair? Well, you went to school more than I did. Yeah. Well, let me ask you this. Does this manager get paid more than him? Yeah, Do you think he's mad about it? probably. Have you ever seen the owner of the company? Seldom. No. That's because you're working for him. That's right. You're building history. That's right. Yeah. Yeah. Which pyramid are you talking about again? My pyramid. Yeah. Typically, when you get that, it's because you're talking too much, though. Típicamente cuando usted le dan ese tipo de respuestas es porque está hablando demasiado. Okay, I never get it. A mí nunca me la dan. I never get it because look, the great thing is look, Porque I'm mira. going to give Ricky the bottle. ¿Por qué me puede dar la botella a mí? He's going to say, well, how much is it? Have you ever had someone say, how Y much yo le voy a is it? decir, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuántos han recibido ese premio? You know what I tell him? ¿Y no sabes lo que les digo? I say, what does it matter if you don't like it? ¿Qué importa si no te gusta? Try the product. Prueba el producto. Okay, if you like it, I can show you how to get it for free. How does that sound? Si te gusta, yo te puedo enseñar la forma de obtenerla gratis. I don't ¿Cómo te give suena eso? them a reason to be skeptical. No les doy una razón porque ellos se vuelvan escépticos. Does that make sense? ¿Ya tiene sentido eso, sí? My best friends, 3 of them, I mean, one of them Mis literally was laughing. I said, look, if it doesn't work, I'll quit. Literalmente, uno de mis amigos me dijo, yo le dije, si esto no funciona, ¿sabes qué? Me doy por vencido. But he makes $250,000 a year with Miriam. Pero él ahorita está haciendo más de $250,000 And I didn't con él. quit. Y yo no me di por vencido. I know it works. You can't tell me it doesn't work. Yo sé que trabaja, así que no me puedes decir que no trabaja. I just don't want you to miss an opportunity because you think something else. Lo único que no quiero es que tú pierdas esta oportunidad porque piensas que tal vez no trabaja. Okay, this company is changing lives. Esa compañía está cambiando las vidas. You guys all sit in special seats today. Y todos aquí están sentados en sillas muy especiales. I got started 33 months ago, kind of when the company got started. Ya, yo empecé 33 meses atrás, ahí casi cuando la compañía comenzó igual. In about 2 months from now, you guys are going to be sitting in that same seat I sat in. En alrededor de 2 meses ustedes van a estar sentados en la misma silla donde yo me senté. When Mexico opens up. Cuando México abra. Wow. None of that is going to matter
Pero Okay? nada de eso va a None of that importar matters if you don't take advantage of it right si now. usted no toma ventaja de ello hoy. Okay, so watch, let me tell you this. I can tell you this right now Entonces déjame from my decirles words. ahorita. Mexico México will do more than Canada did in its first day. va a ser